মদিনা বলে জিকির করি রে বলো মদিনা মদিনা বলে জিকির করি রে জোরে সোনারে মদিনা রে বলো প্রাণের মদিনা বহু দূরে কিন্তু মদিনাওয়ালা বলো না কিন্তু মদিনাওয়ালা। আপনার অন্তরে যদি মদিনা না থাকে তাইলে আপনি কখনো মদিনা শরীফ দেখতে পারবেন না। কথা বলেন ঠিক কিনা? সেজন্য শায়ের বলছেন মে পেহেলে পেহেল জব মদিনা গয়া তা তুতি দিল কি হালত তড়প জানে ওয়ালে সুবহানাল্লাহ। যখন আমি প্রথম রাসূলের দরবারে গিয়েছি, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার সেই সবুজ গম্বুজ দেখে আমার অন্তরের মধ্যে ধড়কনটা বেড়ে গেল। সুবহানাল্লাহ। हाँ मैं पिघले पिघल जब मदीना गया था तो दिल की हालत तड़प जाने वाली वो दरबार सच्चे मौके मेरे सामने था अभी तक तस्वूरता जिसका बयानी सरकार का मदीना 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 सरकार का मदीना। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था किसी दूसरे हाथ रोज़े की जाली दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे ना ये हाथ खाली ना वो हाथ खाली सरकार का मदीना सरकार का मदीना सरकार का मदीना।